हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पंचम श्रेणी कविता नईगला आपे मथा लिखिं श्री बटकृष्ण ओझा। प्रथम कवि परिचय देदेव है। शिशु साहित्य रचन से बटकृष्ण ओझा जड़े थे कौन परिचित। से 1939 मसीहा अक्टोबर मास 20 तारिख में जन्मग्रहण करते। निजर उच्चकोटीर लेखा निमित्त ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मिलता। मो गप, हसफुल, मो कुनी कुनी कविता एवं कथा कथा कि कुहुक तांको रचित गोटे पुस्तक। शिशु मानक मन को छुईला भली लेखा लेखिबारे तांकर प्रसिद्ध रही। साइकेल टीए किणिब अनंत, साइतिछि किछि धन, एकथा जानिले गोपबंधु बाबू अथिर होइला मन। मन कथा मने रखी गोपबंधु कहिले अभाव भारी, टंका थिले दिय देवी मु अनंत, गले 2 दिन 4। टंका थली आनी थोइले अनंत, दासे आपणक पासे, हाथ धरी थली चाहिले निमिषे, दुख मिशा दर हासे। 4 दिन जाई 4 मास गला, बरसे भी गला पूरी, गोपबंधु बाबू देले नाही टंका, अनंत होइले जुड़ी। दूर गाँ बाट किपरि जीवी मु दुखरे बसिले भाड़ी, बहुत दिनरु थकी पड़िलेणी पादरे मु चाली चाली। साइकेल हेले सहज सहल, बहुत पारंती बुली, टंका नहीं से तो फेराई दियंती, मो कथा की गले भूली। भाभी भाभी दिने बेल काल उंडी, कहिले मनर कथा, गोपबंधु बाबू हसिले अल्प तलकू नुहाई मथा। तुम टंका कथा अच्छी मोर मने, देई नाही जानी जानी, कथा जदि मोर रखिब अनंत, एही क्षणी देवी आनी। वर्षा बढ़ी घर बुली अपंतरा बाट देई, पादे चाली चाली भोकिला लोकर खबर फेरुछि नेई। साइकेल हेले सड़क बाटरे सुविधारे जीव चाली, अभाव केउठी किपरि जानिब कहिल मनरे भाली। पानी कादुआरे आउ कि पशिब, देखिब दुखीर मुह, बरसा बढ़ीरे किए पोछि देव आकुल आखिर लुह। टंका नहीं जाओ साइकेल किणा, मनु करी दियो दूर, दुखी जनसेवा जेउठी करुछ, सेई तो सरगपुर। है हेला हमर कविता। मणि मुकुतार झलकरु बळी, सुखिला अधरु हस, से हसरु झरे सरग सुषमा, देवता हुअंती बस। सरमरे सढ़ी बुझिले अनंत, तांक मरमर कथा, दासे आपणक चरण, जुगले नईगला आपे मथा। तेणु कवितार ना लिखा है नईगला आपे मथा। कौन ना अनंत होउची गोटे पिला, से साइकेल टीए किणिब बिली किछि धन साइतिछि। एहा जानी कौन करिसंती, गोपबंधु बाबूंकर मन अस्थिर होई जाइछि। से निजर अभाव कथा जानी अभाव कथा कही 2-4 दिन पर फेराई देव बोली अनंत ठारू सेही टंका नहीं जाइछंती। तेणु वर्षे पूरिबा परे मध्य टंका फेराई नाहांती। अनंत दूर गाँ बाट को चाली चाली जाउथिबार दुख सही पारु नथिले। से भाबिले गोपबंधु तो टंका नहीं फेराई दियंती, किंतु एते दिन धरी टंका काहेकि फेराई नाहांती। भूली गले कि आउ टंका जदि फेराई नाहांती, से भूली जाइछंती कि। तेणु दिने सुविधा सुजोग देखि से गोपबंधुक निजर मनर कथा जणाइले। आउ गोपबंधु ताहा मने रखिबार कहिबा सहित निज हृदयर कथा जणाइले, जे मोर मने अछि, मु भूली नाही तम टंका कथा। वर्षा बढ़ी बढ़ी दुसमय पादरे चाली चाली अपंतरा बाट देई, भोकिला लोकंक कथा बुझिबा संभव हुए, किंतु साइकेल हेले सुविधा सड़क बाटरे गले ताहा बुझी हेबो नाही। तेबे लोकंक कथा किए बुझिबो। बढ़ी आउ विपद बेले दुखी जनकर सेवा कले सेमानकर सुखिला ओठरू जे हस झरी आसे, ताहा मणि मुकुता ठारू अधिक झलसी था। तेणु सेथिरे थाए स्वर्गर सुषम एवं देवता माने बस हुअंती। तेणु गोपबंधु एभली कथा अनंत शुणी अनंत लज्जित होइछन्ति। से तांकर मर्म कथा बुझी पारिले, आ गोपबंधुक पाद तले तांको मथा आपे आपे नई जाइछि। ए हेला हमर कवितार सारांश। एबे देखिबा प्रश्न उत्तर। এই কবিতারে বর্ণিত অনন্ত কিয়ে সে?
ଏହି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ପ୍ରଚାରକ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଲା କାହିଁକି? ନା ଅନନ୍ତ ସାଇକେଲ କିଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଧନ ସାଇତି ରଖିଥିବା କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲା, ଏହି କବିତାରେ ଦାସେ ଆପଣ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଦାସେ ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନନ୍ତ କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ଭାଳି ହେଲେ? ନା ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନ ପାଇବାରୁ ଦୁଃଖରେ ଭାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କବିତାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଃଖୀଜନଙ୍କର ସେବା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। କିଛି ପଦ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେ ପଦକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଲେଖିଲା ଟଙ୍କା ଥାଳି ଆଣି ଥୋଇଲେ ଅନନ୍ତ, ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବ ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଶେ। ତାପରେ ହାତ ଧରି ଥଳି ଚାହିଁଲେ ନିମିଷେ, ଦୁଃଖ ମିଶା ଦର ହାସେ। ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ ମନୁ କରିଦିଅ ଦୂର, ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ ସାଇକେଲ କିଣ ମନୁ କରିଦିଅ ଦୂର। ଦୁଃଖୀ ଜନ ସେବା ଯେଉଁଠି କରୁଛ ସେଇ ତ ସରଗପୁର। ତାପରେ ଦେଇଛି ତଳ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଆକାରରେ ଲେଖିବ। ଦେଇଛି ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବ ଅନନ୍ତ ସାଇତିଛି କିଛି ଧନ, ତାକୁ ସାଇଜ କରି ଲେଖିବ। ଅନନ୍ତ ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଧନ ସାଇତିଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକଥା ଜାଣିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନ ଅଥିର ହେଲା। ବହୁତ ଦିନରୁ ପାଦରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି, ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଭୋକିଲା ଲୋକର ଖବର ନେଇ ଫେରୁଛି। ଅନନ୍ତ ସରମରେ ସଢ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମର୍ମର କଥା ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବ। ବରଷେ ବର୍ଷେ ମୁକୁତା ମୁକ୍ତା ସରଗପୁର ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ବରଷା ବର୍ଷା ସରଗ ସ୍ୱର୍ଗ ମରମ ମର୍ମ। ଘରକୁ ଘର, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଘର ସେହିପରି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ, ମାସକୁ ମାସ, ଗାଁକୁ ଗାଁ, ଦ୍ୱାରକୁ ଦ୍ୱାର, ଜଣକୁ ଜଣ ଆଉ ଦେଶକୁ ଦେଶ। ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ ଆଉ ତାର ନୂଆ ରୂପ ଲେଖିବ। ହେଲା, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ, ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁ, ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁ ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ, ଦୁଇଟି ହସ୍ତ ହସ୍ତ ଯୁଗଳ, ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଯୁଗଳ, ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ଯୁଗଳ। ହେଲା, ଏହା ହେଲା ଯୁଗଳ ଲଗେଇକି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି କ'ଣ କହିଲେ? ଲେଖିବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ଟଙ୍କା କଥା ମନେ ଥିବାର କହିଲେ। ଅନନ୍ତ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ରଖିବେ ତେବେ ସେ ସାଥେ ସାଥେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବେ। ସେ କଥାଟି ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ସାଇକେଲ ନ କିଣି ଦୁଃଖୀଜନଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ଅନନ୍ତ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି, ଅନନ୍ତ କେଉଁମାନଙ୍କ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା? ନା ଅନନ୍ତ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ କାହିଁକି? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ସେ ସାଇକେଲ ନ କିଣି ଦୁଃଖୀଜନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ଶୁଖିଲା ଓଠରେ ହସ ମଣି ମୁକୁତାର ଝଲକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ। ସେ ହସରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଷମା ଝରେ, ଦେବତା ବଶ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଅନନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସରଳାର୍ଥ। ହେଲା, ମଣି ମୁକୁତାର ଝଲକରୁ ବଳି ଶୁଖିଲା ଅଧରୁ ହସ, ସେ ହସରୁ ଝରେ ସରଗ ସୁଷମା, ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି ବଶ। ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ନଈଁଗଲା ଆପେ ମଥା କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ହେଲା, ଏଠାରେ କବି ଶ୍ରୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ଓଝା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦାସ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିଭଳି ମହତ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତଙ୍କୁ କିଭଳି ମହତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ସାଇକେଲ ନ କିଣି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଣି କାଦୁଅରେ ପଶି ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖର ଦୂର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଶୁଖିଲା ଓଠର ହସ ମଣି ମୁକୁତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ। ସେହିପରି ହସରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଷମା ଝରିପଡ଼େ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ସରିଲା।